हेलो स्टूडेंट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग ओडिया आम पढ़ुले षष्ठ श्रेणी गणित अभ्यास कार्य 2.4 पर्यंत पढ़ा सारी जो से वीडियो दरकार अच्छी से आम प्लेलिस्ट को जाए देखिपर आज पढ़ा अभ्यास कार्य 2.5 देख एक नंबर कौन कौन देखा एक नंबर कौन जदि दुईटी संख्यार लसागु है 16 और से द्वयर गुणफल हूँ 64 बा 64 तेज तार गसागु निर्णय कर आमको गोटे सूत्र मन रखा पड़ो देख ए सूत्रटी कौन देखा सूत्रटी हूँ लसागु गुणन गसागु समान संख्या द्वयर गुणफल आमको कौन देती आमको देती लसागु ताने आम बाहर कहवा कौन जहाँ जो से जगह आगे पुट करदे लसागु देती के 16 गुणन गसागु देनी गसागु देनी से गोटे ए पुट करदेवी तापर समान संख्या द्वयर गुणफल देती 64 64 ये लिखिदेली तामें कौन हम देख आम कौन करी एमती बाहर ताने ए आमर गसागु बाहर करने को देती ताने ए रो मूल्य बाहर करने को देती तुम मन पकाओ 16 कौन जानी तो 16 क्यों संख्या गुणिले आमको 64 मिल कि तुम डायरेक्ट 16 सहित 64 कटेकी बाहर कर तो आम जब कौन करवा एपटर 16 को सेपट को नहीं खाली ए बाहर करार अच्छी ए सामान कौन हम 64 डिवाइडेड बाय कौन अच्छे 16 एपट को नहीं गुणन था एपटे कौन हो हरण हो 64 4 जा सॉरी 16 4 जा 64 आमर कौन हम उत्तर बाहर 4 बुझीपार एवं देखा 2 नंबर कौन दे 2 नंबर देखिए तीनोटी संख्यार गुणफल सर्वदा तार गसागु और लसागुर गुणफलर सहित सामान अटे कि देख 3टी संख्या को नहीं आम उदाहरण नहीं करवा जमी 3टी संख्या नेबी 2 4 6 यार गुणफल कौन हम 2 4 8 800 को 48 हम कौन कहूँ 3टी संख्यार गुणफल कह तार गसागु लसागुर गुणफल सहित कौन हम 3टी संख्या गुणन कले कौन मिलूँ 48 मिलूँ ए 3टा संख्या कौन करवा आम लसागु गसागु करवा ठीक अच्छे 2 4 6 को लसागु कले के 2 जीव 2 1 2 2 2 4 2 3 6 तो के बाहर लसागु 2 1 2 2 2 4 4 3 12 बाहर आ गसागु जानी गसागु खाली एपटर आम देखीदा देख ये मार्क अच्छे खाली एपट देखा आम गसागु कही था कौन लसागु के बाहर लसागु बाहर 12 गसागु बाहर 2 और से संख्या को गुणन कले कौन बाहर 48 बाहर तो ये संख्यार गुणफल आमर कौन से संख्यार गुणफल सहित सामान कि पचारूँ से संख्यार गुणफल है 48 और लसागु और गसागुर गुणफल है 12 2 24 तापर आम कौन लिखा से दुईटी संख्यार गुणफल लसागु सहित सामान नुहे बोली एठी लिखा ठीक अच्छे देख निजे निजे मध्य लिखिपर संख्या तीनिटीर गुणफल तार लसागु और गसागुर ये देख भल भाव देख गुणफल सहित सामान नुहे जदि अक्षर चिन्ह नहीं ताहले मोर कौन कहवाक शुणी मुझे जहाँ कहूँ शुणी निजे निजे लिखिदेव ठीक अच्छे कहीं लिखापी प्रोब्लेम हो ठीक अच्छे ये 3 नंबर देखा 3 नंबर आग देखा आगे मन रख जदि आम वीडियो भल लगुव ताहले गोटे लाइक कर गोटे शेयर कर आउ चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए जमी आगे जो अभ्यास कार्य आसो गणित विज्ञान इंग्राजी सब आम पढ़ा ता तुम पाइपर ठीक अच्छे ये देखा 3 नंबर में कौन अच्छी 3 नंबर हूँ दुईटी संख्यार गसागु और लसागु यथाक्रमे 13 और 1989 अटे देती ठीक अच्छे आम ये लिखिद गसागु के गसागु 13 लसागु 1989 जदि से गोटे संख्या 117 हुए तेरे अन्य संख्याटी केते गोटे संख्या देछि 117 एबे हम आगर टिके पढ़िले 1 नंबर देखले गोटे सूत्र पढ़िले देखो माने पकाओ कौन पढ़िले गसागु गुणन लसागु जहाँ गसागु बाहरी और जहाँ लसागु बाहरी ताहार गुणन क्या सहित सामान हुए दुईटी संख्यार गुणफल सहित तामाने गोटे संख्या बा प्रथम संख्या गुणन द्वितीय संख्या सहित तार गुणफल सहित सामान होता है देख कौन कौन देखा देखा जमी 13 देती कौन गसागु गसागु जगह रखीदेव तापर गुणन लसागु कौन देती 1989 देती लसागु लसागु जगह रखीदेव तापर गोटे संख्या देती देख गोटे संख्या देती 117 आम कौन बाहर करने देती आउ गोटे संख्या बाहर करने देती ताने आउ गोटे संख्या केते हम मुझे जी ए तामे एटी सीधा कटेकी संख्या बाहर कर आउ ना गोटे सूत्र अन्य संख्या गोटे सूत्र लिख एमती तुम लिख अन्य संख्या बाहर करने लिख ये देख यहाँ लसागु जहाँ बाहरी लिख गुणन गसागु जहाँ होती लिख आउ तले प्रथम संख्या लिख आ जहाँ कटा छटा करदेव तापर बाहरी जाव आम उत्तर लसागु कौन अच्छी लसागु अच्छी 1989 गुणन गसागु के अच्छी 13 अच्छी आउ गोटे संख्या अच्छी 117 देख 13 कौन क्या जान से जल्दी कर 13 सहित 117 कटि 13 नुआ 117 तापर 9 को 1989 रे कटिबा देख 9 दुणे 18 ये व्यवहार करुँची 9 दुणे 18
1 ରହିଲା 1 ଆଉ 8 18 9 ଦୁणे 18 ଆଉ 9 1 9 ସେ ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 2 2 1 ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିହେଉଛି ତ? ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ। ଅକ୍ଷର ଟିକେ ଚିହ୍ନିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା ଶୁଣିକି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ 4 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ 14 ଓ ଲସାଗୁ 204 ହେଇପାରିବ କି? କାରଣ ସହିତ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଦେଖ, ଗସାଗୁ ସର୍ବଦା ଲସାଗୁର ଏକ ଉତ୍ପାଦ ଅଟେ। ଏହା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛେ। ତାହାର ମାନେ କ'ଣ? ତାହାର ମାନେ ଯାହା ଗସାଗୁ ଅଛି ମାନେ 14 ଆଉ ଯାହାର ଲସାଗୁ ଅଛି ଏହାର ବିପରୀତ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥିବା ଅଟେ। ଦେଖିବ ଯେମିତିକି 204 14 ଦ୍ୱାରା ଯଦି ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି ତାହେଲେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହାର ଗସାଗୁ ଓ ଲସାଗୁ ଏମିତି ହେଇପାରିବ ବୋଲି। ଦେଖିବା 14 1 14 ବୋଲିଲା 6 4 14 ଚାଉ 56 ବୋଲିଲା 8 ଆଉ ଯିବ କି? ଆଉ ଯିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ 6 ଯଦି କମ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ମାନେ 204 ରୁ 6 କମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ 204 ଲସାଗୁ ଓ 14 ଗସାଗୁ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ବୋଲି। ଏହା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଲେଖିବା ଆମେ 14 ଗସାଗୁ ଓ 204 ଲସାଗୁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ 5 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା। 5 ନମ୍ବର କହୁଛି ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର 2ଟି ବିଭାଗ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଏ ବିଭାଗ ଆଉ ବି ବିଭାଗ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ବିଭାଗରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରତି କେତେ ଦିନରେ 32 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରନ୍ତି ଓ ବି ବିଭାଗରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା 36 ଦିନରେ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି। ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, ଯେତେ ଦିନ ପରେ ଉଭୟ ବିଭାଗରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏକା ଦିନରେ ହେବ। ଦେଖ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି? ଦେଖ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ক্ষুদ্রতম দিন নির্ণয় কর। তা মানে କ'ଣ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ତଳେ ଲେଖୁଛି ଏଇଠି ଦେଖ, ଏ ବିଭାଗ କେତେ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ କରନ୍ତି? 32 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ କରନ୍ତି ଓ ବି ବିଭାଗ 36 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ବାହାର କରିବାକୁ ଦେଇଛି? କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, ଯାହାର କେଉଁ ଦିନ କ'ଣ ହେବ? ବିଭାଗରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଉଭୟ ବିଭାଗରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ। ତା ମାନେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ? 32 ଓ 36ର ଲସାଗୁ ବାହାର କରିବା। ହେଲା, ପ୍ରଥମେ 2 ରେ ବାହାର କରିବା। 2 2 1 2 12 2 × 12 2 1 2 16 2 8 16 ତାପରେ 2 8 16 2 9 18 କ'ଣ ଆସିଲା? 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 8 ଗୁଣନ 9 କ'ଣ କରିବା? 9 8 72 72 ଦୁଣେ 144 144 ଗୁଣନ 288 ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କ'ଣ ଏଠି ଲେଖିବା। ଦେଖ, 288 ଦିନ ପରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଉଭୟ ବିଭାଗରେ ଆୟୋଜନ ହେବ। ଏବେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର। 6 ନମ୍ବର କହୁଛି 10,000ର ନିକଟତମ 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, ଯାହାର 2 3 4 5 6 7 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ଆମେ ତାହା କ'ଣ ହେବ? 2 3 4 5 6 7 ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ହେବ। ତାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଏହାର ଲସାଗୁ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଏସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ହେଇଥାଏ। ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଦେଖ, 2 3 4 5 6 7 ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାର ଲସାଗୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ପ୍ରଥମେ 2 ନମ୍ବର, ବାକି 2 1 ଯିବ, ଏଠି 3 ଅଛି, 2 ଦୁଣରେ ଯିବ 5 କୁ 5 2 3 6ରେ ଯିବ ଆଉ 7 କୁ 7। ତାପରେ ଦେଖ, ଏଠି 3 ଅଛି, ଏଠି 3 ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ 3ରେ ନେବା। 3 1 3 3 1 3 ବାକି ଯାହା ଅଛି ତାହା ଲେଖିଦେବି। ଦେଖ, ତାପରେ ଆଉ କୌଣସି ଯିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବା? ଏସବୁକୁ ଗୁଣନ କରିବା। ଦେଖ, 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 1 1 ଗୁଣନ କଲେ ବି ହେବ, ନ କଲେ ବି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ କରୁନି। ତାପରେ 2 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 7 ଏହାର ଲସାଗୁ କ'ଣ? ଦେଖ, 7 5 35 35 ଦୁଣେ 70 70 3 210 210 ଦୁଣେ କ'ଣ ହେବ? 420। ତାମାନେ 420ରେ କ'ଣ ଯିବ? 10,000ର ନିକଟତମ 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ବୋଲୁଛି। ତାମାନେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ 420କୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କରିବା? 10,000 ଦ୍ୱାରା ହରଣ ଅବିଭାଜ୍ୟ କରିବା। ଦେଖ, ଲେଖିଦେଲି ଏମିତି ମୁଁ 10,000 ଆଉ 10,000 କ'ଣ କରିବା? ଆମେ 420ରେ ହରଣ କରିବା। ତାମାନେ ପାଇଯିବା ଆମେ 4 ନିକଟତମ କ'ଣ? ବିଭାଜିତ ସଂଖ୍ୟା। ଦେଖ, 420 ଦୁଣେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? 840 840 ରେ କ'ଣ ହେବ? 0 କେ 0 6 ଆଉ ଏଠି ରହିବ କ'ଣ ରହିବ? 1 ତାପରେ 0 ଆସିଗଲା 1600 420 ଚାଉ କରିଦେଲେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ କରିବା 3 3 କଲେ କ'ଣ ଆସିବ?
ଦେଖ ତମେ ଏଠି ଗୁଣନ କରିପାରିବି ନିଜେ କରିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଥିପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖି ଦେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖିଦେବି 1260 ହେବ 1260ରେ କ'ଣ ଆସିବ 340 ଆସିବ 0.4 ଆଉ 340 ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଏଥିରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏ 340ଟି କ'ଣ ଆମର 420 ଯଦି ଗୁଣନ କରିବା ତାର ଗୁଣିତକ ଦେଖିବା 10,000 ପାଖାପାଖି ତାହେଲେ 340ଟି ବଳି ପଡ଼ୁଛି 10,000ରୁ 340 ତାମାନେ ବଳି ପଡ଼ୁଛି ତାମାନେ କ'ଣ କରିବା 10,000ରୁ ଆମେ 340କୁ ବିয়োଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିବ ସେଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା 420ର ଗୁଣିତକ ବା ହଁ ଗୁଣିତକ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିବ ସେଇଟା 2 3 4 5 6 7ରେ କ'ଣ ଆରାମରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ବିଭାଜିତ ହେଇପାରିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା 10,000 সেটা আমি କ'ଣ କରିବା 340କୁ ବିয়োଗ କରିବା ସେଇଟା ଅଧିକ ବଳି ପଡ଼ିଛି ନା ସେଇଟାକୁ ଅଧିକ ବିয়োଗ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ବଳିଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବିয়োଗ କରିଦେବା 0 0 0 6 ତାପରେ ଏଥିରେ ଆସିଲେ 6 ତାପରେ ଏଇଟା 9 9 6 6 0ଟି କ'ଣ ହେବ 2 3 4 5 6 7 ଏସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ହେଇଥିବ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କ'ଣ ମାଗିଛି ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ନିକଟତମ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ବୋଲଛି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ତ ଏଇଟା ମିଳିଗଲା କ'ଣ 9 6 6 0 ଏବେ କ'ଣ କରିବା 10,000ରୁ ଆମେ ଏହା 340 ଅଛି ନା ଏଟାକୁ 420 କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ 80 ଯୋଗ କରିଦେବା ବେଲେ କ'ଣ ଆସିବ 420 ଆସିଯିବ ତ ଏ 10,000 ଯଦି ଆମେ 80 ଯୋଗ କରିବା ଦେଖ ଏଠି ଲେଖୁଛି 80 ଯୋଗ କରିବା ତାପରେ 10,080 ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 କ'ଣ 2 3 4 5 6 7ର ବିଭାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା ଦେଖ ଯେମିତି ଆମେ କ'ଣ ବାହାରିଛି ଆମର କ'ଣ ବାହାରିଛି 9 6 6 0 ବାହାରିଛି ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା 420କୁ ଯୋଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ବାହାରିବ ସେ 2 3 4 5 6 7ର ବିଭାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିବ ଯଦି ଏଥିରେ ସେ ଯୋଗ କଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ଯେମିତିକି 0 0 ଯୋଗ କଲେ 0 2 ଆଉ 6 ଯୋଗ କଲେ 8 4 0 10 ଯୋଗ କଲେ 10 ହେଇଯିବ 0 ରହିବ ଏଠି ଆଉ 9 ଆଉ ସେ 1 10 ସେ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ଆସିବ ଆମେ କ'ଣ କରିବା 10,000ରେ ଯଦି 80 ଯୋଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ଆଉ 960ରେ 420 ଯୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ସଂଖ୍ୟା ପାଇପାରିବା ତାହେଲେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ପାଇଲା ଆମେ 10,080 ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଲେ 9,660 এই দুইটি সংখ্যা କ'ଣ ହେବ 10,000ର ନିକଟତମ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ହେବ ଯେଉଁଟା 2 3 4 5 6 7 ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ଏ ଥିଲା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 2.5 ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯଦି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ